16 নম্বর হ্যালো কাম কইদেবি থরকু থর আসি দেখিলা ছোট না মিছ মু আসি দেখিলা কালি যাইଥିଲି কটক সেটি ভিড় প্রবল কালি যাইଥିଲି কটক সেটি ভিড় প্রবল সস্তারে মিলে আনিছি বাইক আনিছি গেলি সস্তারে মিলা বাଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି ପାଦରେ ନାଇବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ହବନି छोटिया कुंचु गुंजिया वाला हो हेला अच्छा नाडा भाई बोले कि कहिना तमे एमती जुगो को जुगो भाई पेली होछ गेल आउ नाल नाही की बाउ नाही मु फूल दुबोल नाल नाही की बाउ नाही मु फूल दुबोल मोते का करी आइलु हाथ को करी जी बोल बोला मुगुर मरि गेली ना बड़ तो गेली एत केते कष्ट रे अछि से कथा तमे कोन जानि छ काई छसे बोता मांदी के खटी एसना ससुर को पठाइथिली पाइप फिटिंग करबा पई जे सेसना 3 घंटा ला जाईछि सला भीतर कोन करूछि के जानि जाय आज सला देखे सला कोन करूछि ये कोन भीतर कोन कच्चा कच्चा साउंड सुन ए ना सड़ा भीतर काम चाली ने बोथे पाइप फिटिंग है नि मोरा बोथे लो ए गेली लो से तो भीतर पाइप फिटिंग करूची तू कपड़ा दे भीतर कोन करछु आ लो जल्दी कपड़ा खोल हो ना भाई छाड़ो ना से बाड़ी पुरा आसी गले हेलो गेल शॉट मारती लो हेलो ता फिटिंग करिची ए जाय पानी बहिनी कोन छाड़ी दे बाबू जदी छाड़ी देबी कि पानी न बोइबो ता से बुढ़ा पैसा कोन दबो ना गान को छाड़ीबो पानी तो आउनी हम आउटी के पानी का चाहल लो से पाइप फिटिंग करूची ना तते सेटिंग करूची बा लो जल्दी कपड़ा खोल हो छाड़ो ना से बाड़ी पुरा को जीवन नहीं हो छाड़ो गेली छोटी छोटे बोलो से बुढ़ा पड़लानी मु बेसी भितर होई मला मु कोटे करे किछ कोटे मत देखला गेली छोड़ा अवस्था रे मु जीव को कि छोड़ गलो मते से
ତତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ମାନେ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି କ'ଣ ବା? ହେଇଗଲି ସତ କହ ତୋ ଦେହରୁ ଏମିତି କ'ଣ କୋତିଆ କୋତିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ସତ କହ ପଚାରୁଛୁ ମାଗିନା ଓହୋ ମୁଁ ସତେ କହୁଛି ରୁହ। ନା, ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ଘର ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ଗୁରୁଟି ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମାନସିକ ରଖିଛି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବେ ବୋଲି। ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରୁଛି ଇଲୋ ପୁଅ ଦେବା ଲୋକ ତ ମୁଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ କ'ଣ କରିବେ ଶଳା ଆଜିକୁ ତତେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲିଣି ଶଳା ଥରୁଟେ ତ ଖଟରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲୁ ଶଳା ଟାଙ୍କ ପକେଇବାକୁ ଦେଲୁନି ଇଲୋ ପୁଅ ତମେ କ'ଣ ହବ କେମିତି ବା ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ ହେଇଛି ମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଖିଆ ଖିଆ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଛି। ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ନେବିନି। ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ତୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କର ମାନସିକ କରିଛୁ ପୁଅ ପାଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କର ଅପମାନନା ହବନି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ଦେଇଦେବି ସତ କଥା ଯେ ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଶଳା ମୁଁ ଦବା ଲୋକ ରାଜି ତୁ ନବା ଲୋକ କାହିଁ ମନା କରୁଛୁ ଶଳା ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ତୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛୁ ହେଇଛୁ ମାନେ ଇଲୋ ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି ଇଲୋ ତତେ ଦେଲା କିଏ ତାଠାରୁ ନେଲୁ ସତ କଥା କହ ଓହୋ ବିଭୂତି ନେଇ ସାରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଦୁକ ଟୋପାଟେ ପକେଇଦେଲେ ପୁଅ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ गोलकोंडा होटेल रे भी मु हाउ बड़ मु सा बड़ मारे मु पिली सोरारे मु गते सोरारे मु अरी बड़ जीव कृष्ण अयो माल मांडा प्रभु गेली तो डाकरे तो प्रभु माने जीवदान पाइगले देखिले नी हां परा थोड़ा देखुनु ठाकुर घरु केमिति गुरुंडी हेई तांगा बेले बेले गैस तगड़ू प्रभु आपण ये की भाषा कहउछंती हां थोड़ा मु मानुची आपण भगवान ता माने नहे जे आपण मोर एकमात्र स्त्री को एमती बेली भी बोली कहबे मु सही परबी टी अरे जबर से बाड़ी पे से बुड़ा नहीं हो जाए सब के माल मांडा प्रभु से कथा को न चढ़िया पई प्रभु कहते पत्नी को अधिकार देह संपर्क रखा जाए ये भूली गई ना कोन धीरे सला हेले प्रभु तो भीतर अछंती यो हेले ये कोन प्रभु एमिति अधारमळा होई आसीचंती लागुचे जेमिति पाइखाना रे झाड़ा बसिथिले तो आत्मनाथ चित्कार सुन आउ संभाली पारिले अधा झाड़ारू उठी आसी गोटे काम कर प्रभु को आगे पानी लोटा टेकी दे से आगो शौच होई पड़ किलकिला नादिरबी कौन कहले प्रभु किल क्या ना दे प्रभु
ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଳା ମୋର ଡାଲା ବାଜିଲାଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଲିକିଆ ନାଚିବେ ଶଳା ମୋର ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଏଇନେ ବାହାରି ଯିବ ଯେ ଶଳା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହବ କେମିତି ମୁଇଁ କାନ୍ଦିବି 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 କଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବ ଶଳା ତମର ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆ ଦୋଷ ଏଯାଏ ଗଲାଣି ଆଉ ଗଙ୍ଗରେ 7 ନାରୀ ସହିତ ରାସଲୀଳା କଲ ଯେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ସେଠି ତ କହି ମାଟ ଖାଇ ଆସିଯିବ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇକିନା ଉଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲ ଚିହ୍ନିଛ ମୁଁ କେମିତି ରାଖି ଲୋକ ଆଉ ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲେଇ କରିବି ଜାଣିଛ ନା अरे चौकड़ी के बाड़ी पर रोटी के चोट ढेसी में हो गया ମାଲ ମାଣ୍ଡା प्रभु से कौन ଅୟୋ प्रभु କହିଲେ ଇଏ ଆମକୁ ଚେରମଣି ମଟିକା ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମର ଏଥିରେ ପୁଅ ହବ ଇରେ ଶଳା ଶଳା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ହଁ ଶଳା ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଶଳା ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା କହି କେତେ କଣ କହି ପେଲି ପକେଇଲି ପ୍ରଭୁ ହଁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା 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 ମାଗ ଚାଲ ଯାହା କହିଥିଲି ଭୁଲି ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ବଚ୍ଚ ଆଉ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ସାଇଜିଆ ସାଇଜିଆ ହେଇଗଲେ ବସ୍ୟ ମଲ ଦ୍ୱାରେ ପୁରେଇସ୍ 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 ଇଏ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେଣି ତାକୁ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ପୁରେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପୁରେଇବି ବା ନାଇଁ 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 ଶଳା ମତେ ଏକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯୋଉଠି ପୁରଉଛୁ ପୁରା ମତେ ଏ କଥା କହ ଇରେ ଶଳା ଆଉ ଭିତରେ କୋଉଠି ଏତେ କଥା ବସ୍ୟ ମାତାକୁ ତୁମେ ଖୋବିସ୍ 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 କେଲି ଇଲୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେଣି ମାଡ଼ି ବସି ଖୋଜା ଖୋବି ହବା ପାଇଁ ଇଲୋ ତୁ ମତେ ଖୋବିବୁ ନା ମୁଁ ଖୋବିବି ବା प्रभु कहते गत घंटा पट ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ପାରେ तुम्हारा कच्चा में दौड़ी को ଗେଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେଣି ମୋର ଧୋତି କାଛା ଖୋଲିବାକୁ ମୋର ଭିତର ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚେକ୍ କରିବେ अरे चौकोड़ी से बाड़ी को चले वो मुंडा गरम कर दे चौकोड़ी प्रभु से कथा कोन लगी ଆଉ प्रभु कहते माने 5000 की 6000 टका देले से गाड़ी खर्च करे बृंदावन जिवे ଇଲୋ ଗେଲି ଶଳା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି हां ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ बृंदावन जिवे ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଶଳା ପାଖରେ ମୋର ପାଞ୍ଚ ଉଡ଼ିବି ନାହିଁ କଣ କରିବା ଏବେ अरे चौकोड़ी के बाड़ी को चले मार के दांत छड़ दे चौकोड़ी के कोन पूरी क्या ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ଶଳା ମାଉଳ ବୋଲି ଗାଁଠି ଯାହା ଦେଖୁଛ ଶଳା ଛାଡ଼ ଦିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯିବ ଏ ମାଇକିନା जल्दी भाई करो ନାଇଁ 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 ଟଙ୍କା 2000ରେ କାମ ତୁଲେଇବେ ବାସ୍ 2000 टका काम कर ଏ ଶଳା ସବୁ ନେଇଗଲାଣି ଶଳା ନକଟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲି ଶଳା ଏ ମାଇକିନା ସବୁ ନେଇଯିବ। ମାତେ ମୁଁ ଏକା ଯିବି ସମସ୍ତେ प्रभु को दे देली माते आम्बे तुम्हारी कथा में संपूर्ण संतुष्ट हुई तुम्बे गांडुमर आम्बे जाइस माल मांडा इरेपो भगियाई ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଶାଳୀନ ଭଦ୍ର ଭାଷା ସବୁ କହିପାରିବେ ହଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଦେଇଥିବା ମେଡିସିନ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବି
ଟଙ୍କା ମୂଳ କଳଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଏକାଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି। ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବ? ଆଉ କଣ ଯେ? ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ଆମେ ଖାଇବା। କିରେ ଶଳା, ଏ ଦିଟା କଦଳୀ ଭିତରୁ ତୁ କୋଉଟା ଖାଇବୁ ମୁଁ କୋଉଟା ଖାଇବି ସବୁ କିଛି କହିଲୁନି ତ? ଯୋଉଠି ହେଲେ ତ ଆମେ ଖାଇବା ନା, ଆମର ପୁଅ ଦରକାର ନା। ହଁ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଅ, ଏଇ ଟେମ୍ପଲ ବବୁଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାଇଜିଆ ପୁରା ହେଇଛି ତୁ ଆଗ ଖା ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି।